बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आप दोस्तों की खिदमत में यकम थाईलैंड ड्रा के लिए फर्स्ट पैकेट रूटीन लेकर आया हूँ। उम्मीद है रूटीन आप दोस्तों को पसंद आएगी। रूटीन पे जाने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल प्राइस बांड एम के खटक को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों को बर वक्त मौसूल होती रहे। चलते हैं रूटीन की तरफ। यकम फर्स्ट बंडल रूटीन। सबसे पहले ओपन की तरफ जाते हैं दोस्तों। जब 92, 93, 32 लगा, उसके बाद दोस्तों 9, 4, 5, 3 ओपन अदद आ रहे थे दोस्तों, जिसमें 4 का ओपन लगा और 48 का आंकड़ा कामयाब हुआ। 48 के बाद 4, 9, 0 ओपन अदद थे अगले यकम के ड्रा के लिए दोस्तों, तो जिसमें 9 का ओपन लगा और 91 का आंकड़ा कामयाब हुआ। 91 के बाद 3, 8, 9 जिसमें 3 का ओपन कामयाब हुआ और अगले यकम को 37 का आंकड़ा लगा। 37 के बाद दोस्तों 5, 0, 1 में 1 का ओपन कामयाब हुआ और अगले यकम को 15 का आंकड़ा कामयाब हुआ। 15 के बाद दोस्तों 7, 2, 3 में 2 का ओपन लगा और 29 का आंकड़ा दोस्तों कामयाब हुआ। आज दोस्तों 29 के बाद हमारे पास 3 अदद हैं 7, 2, 3। चाहिए कि आने वाली ड्रा में 7, 2, 3 में एक हिस्सा ओपन के तौर पर केले। तरीकाकार इसका कुछ इस तरह है। ये सेंटर 9 लगा हुआ है, 9 को बाहर निकालेंगे, 9 का घर लेंगे दोस्तों 4 और 4 से एक अदद ऊपर 9, 4, 5 ये 3 अदद थे। आज दोस्तों 7 को बाहर निकाला दोस्तों, इसका घर लिया 2, 7, 2 और 2 से एक अदद बढ़ाया 3, 7, 2, 3 ये ओपन अदद हैं दोस्तों। चलते हैं क्लोज की तरफ दोस्तों। जब 92, 93, 32 लगा, हमारे पास 3 अदद आ रहे थे क्लोज के लिए 2, 8, 6 जिसमें 8 का क्लोज लगा और 48 का आंकड़ा कामयाब हुआ दोस्तों। 48 के बाद हमारे पास फिर 3 अदद क्लोज के तौर पर थे जिसमें 1 का क्लोज लगा और 91 का आंकड़ा कामयाब हुआ। 91 के बाद 1, 7, 5 जिसमें 7 का क्लोज लगा और 37 का आंकड़ा अगली यकम को कामयाब हुआ। 37 के बाद हमारे पास 3 अदद थे 5, 1, 9 जिसमें 5 क्लोज पर लगा और 15 का आंकड़ा कामयाब हुआ। 15 के बाद 5, 1, 9 दोस्तों जिसमें 9 क्लोज पर चला और 29 का आंकड़ा कामयाब हुआ। आज दोस्तों हमारे पास 3 अदद हैं दोस्तों 2, 8, 6 के 2, 8, 6 में एक हिस्सा आने वाली ड्रा में क्लोज के तौर पर केले दोस्तों। इसका तरीकाकार कुछ इस तरह है कि आंकड़े को माइनस करें। 9 - 2 7, 7 की बका दोस्तों 3 से एक अदद कम किया दोस्तों 2 और 3 का होम 8 और 8 से 2 अदद माइनस किए 6। आज दोस्तों 29 का आंकड़ा लगा हुआ है, इसको माइनस करेंगे दोस्तों तो 7 की बका 3 से एक अदद कम किया 2, 3 का होम लिया दोस्तों 8 और 8 से 2 माइनस कम किए तो 6, 2, 8, 6 दोस्तों। हमारे पास ओपन आ रहे थे 7, 2, 3 क्लोज हमारे पास हुए 2, 8, 6 इनके आपस में आंकड़े बनाए हमने दोस्तों, तो हमारे पास 9 आंकड़े वजूद में आए 72, 78, 76, 22, 28, 26, 32, 38, 36। इन आंकड़ों को मुख्तसर करने के लिए दोस्तों रूटीन नंबर 3 का आसरा लेते हैं। तो रूटीन नंबर 3 92, 93 जब लगा दोस्तों तो 2 अदद थे हमारे पास तहल्लुक 4, 9 जिसमें दोस्तों 4 लगा और हमारा 48 का आंकड़ा कामयाब हुआ। 48 के बाद तहल्लुक अदद 9, 4 जिसमें 9 कामयाब हुआ दोस्तों। 91 लगा, 91 के बाद तहल्लुक अदद 8, 3 में दोस्तों 3 कामयाब हुआ और 37 लगा। 37 के बाद 0, 5 जिसमें 5 क्लोज पर लगा और 15 का आंकड़ा कामयाब हुआ। 15 के बाद 2 ओपन लगा और 29 का आंकड़ा कामयाब हुआ दोस्तों। आज 2, 7 के 2, 7 ताल्लुक आंकड़ा बने। इसका तरीकाकार कुछ इस तरह है। ये सेंटर लगा हुआ है, सेंटर और इसका होम 9, 4 आज 7, 2 दोस्तों। अगर ये रूटीन कामयाब रही इस ड्रा पे तो चाहिए कि 2, 7 में एक हिस्सा आने वाली ड्रा में तहल्लुक का रोल प्ले करे। तो दोस्तों जो हमारे पास 9 आंकड़े बने थे उनको मुख्तसर किया तो हमारे पास दोस्तों 7 आंकड़े रह गए 72, 78, 76, 22, 28, 26 और एक आंकड़ा हमारे पास 32 का रह गया। इन आंकड़ों को मुख्तसर करने के लिए चलते हैं रूटीन नंबर 4 की तरफ। जब 92, 93 लगा तो एक रूटीन से हमारे पास तहल्लुक आंकड़ा 2, 4 जिसमें
4 اوپن پہ لگا اور 48 کا آنکڑا کامیاب ہوا۔ اس کے بعد دوستو ہمارے 2 عدد میں 9 1 میں 91 کا آنکڑا لگا۔ 91 کے بعد دوستو ہمارے پاس 2 عدد تھے 3 5 جس میں 3 اوپن لگا اور 37 کا آنکڑا لگا۔ 37 کے بعد ہمارے 2 عدد تھے 9 1 تعلق آنکڑا عدد جس میں 1 اوپن کے طور پر لگا اور 15 کا آنکڑا کامیاب ہوا۔ 15 کے بعد دوستو ہمارے 2 عدد پھر تھے 9 1 جس میں 9 کلوز پر لگا اور 29 کا آنکڑا کامیاب ہوا۔ آج دوستو یہ روٹین کہتی ہے کہ 2 4 میں ایک ہندسہ آنے والی ڈرا میں تعلق آنکڑا بنے۔ دوسری روٹین 8 6 جس میں 8 کلوز پر لگا۔ 48 کے بعد ایک متعلق آنکڑا عدد تھے جس میں 91 کا آنکڑا لگا۔ 91 کے بعد 2 عدد تھے ہمارے پاس تعلق آنکڑا 7 5 جس میں 37 کا آنکڑا لگا۔ پھر دوستو ہمارے 2 عدد 1 9 میں ایک اوپن کے طور پر چلا اور 15 کا آنکڑا کامیاب ہوا۔ 15 کے بعد 1 9 جس میں 9 کلوز پر چلا اور 29 کا آنکڑا کامیاب ہوا۔ آج دوستو یہ روٹین کہتی ہے کہ 8 6 میں ایک ہندسہ آنے والی ڈرا میں تعلق آنکڑا کیلے۔ پہلی روٹین سے ہمارے جو آنکڑے بچے تھے 7 2 4 کے ساتھ ان آنکڑوں کو مختصر کیا دوستو تو ہمارے یہ 5 آنکڑے رہ گئے 72 32 22 28 26 اور دوستو ان آنکڑوں کو ان 5 آنکڑوں کو 8 6 تعلق کے ساتھ مزید مختصر کیا تو ہمارے 2 آنکڑے رہ گئے 28 اور 26۔ دوستو یہ جو روٹین ہے اس کا طریقہ کار کچھ اس طرح ہے کہ یہ 92 لگا ہوا ہے، آنکڑے کو آپس میں مائنس کریں، حاصل عدد کا ہوم 7 کا ہوم 2 اور 2 سے 2 عدد کا اضافہ کریں 4۔ آج 29 لگ چکا ہے، اس کو جب مائنس کریں گے 7 کا ہوم 2 اور 2 سے 2 عدد بڑھائیں تو 4 2 4۔ جہاں تک دوستو اس روٹین کا تعلق ہے آنکڑے کو مائنس کریں، 7 کی بقا 3 کا ہوم 8 سے 2 عدد کم کریں 8 اور 6۔ آج یہ روٹین کہتی ہے کہ 7 کی بقا 3 کا گھر لیا 8 اور 8 سے 2 عدد کم کیے 6۔ چلتے ہیں سنٹر روٹین کی طرف۔ 92 93 32 لگا تو اس کے بعد ہمارے پاس 3 عدد سنٹر کے طور پر آ رہے تھے 4 9 8 جس میں 4 کا سنٹر لگا اور 48 4 کا پیکٹ کامیاب ہوا۔ 48 کے بعد دوستو 8 3 2 میں ہمارے 3 عدد سنٹر کے طور پر تھے جس میں 3 کا سنٹر لگا اور 91 3 کا بنڈل فرسٹ پر لگا۔ 91 3 کے بعد دوستو ہمارے پاس 1 6 5 میں اس میں 5 کا سنٹر کامیاب ہوا اور 37 5 کا بنڈل اگلی یکم کو ہٹ ہوا۔ 37 کے بعد دوستو ہمارے پاس 7 2 1 میں 7 کا سنٹر لگا اور 15 7 کا پیکٹ فرسٹ پر آیا۔ 15 7 کے بعد 2 7 6 جس میں 7 کا سنٹر لگا اور 29 7 کا پیکٹ فرسٹ پر آیا۔ آج دوستو یہ روٹین کہتی ہے کہ 9 4 3 میں ایک عدد آنے والے ڈرا میں سنٹر کے طور پر کیلے۔ اس کا طریقہ کار کچھ اس طرح ہے کہ یہ اوپن لگا ہوا ہے، اوپن کو 5th فگر سے مائنس کریں، حاصل عدد کی بقا لیں، جس طرح 9 - 3 6 6 کی بقا 4 کا ہوم 9 سے 1 مائنس کریں 8۔ آج دوستو یہ روٹین کہتی ہے 2 میں سے 1 گیا 5th فگر کو مائنس کیا تو 1 کی بقا 9 کا ہوم 4 اور دوستو 4 سے 1 عدد کم کیا 3۔ 9 4 3 سنٹر عدد ہیں لیکن میں نے ان کو اپنے اندازے سے مختصر کیا دوستو۔ یہاں پہ پہلے 4 لگا، پھر دوسرا سٹیپ اس نے لیا 3 لگا اور پھر دوستو آخری سٹیپ پر آیا 5 لگا۔ اس کے بعد دوستو پھر یہ 7 پہ آیا پہلے سٹیپ پہ، پھر اس نے دوسرا سٹیپ لیا۔ آج میں کہتا ہوں دوستو یہ سٹیپ یہاں پہ یہ اگر لیتا ہے تو دوستو 3 سنگل آنے والی ڈرا میں فرسٹ آنکڑے کا سنٹر عدد بنے۔ دوستو ہمارے 2 آنکڑوں کے ساتھ ہمارے پاس 2 بنڈل بنے 28 3 اور 26 3۔ دوستو کل میں نے ایک روٹین آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کی تھی کہ روٹین 1 میں 7 3 2 8، روٹین نمبر 2 میں 0 2 5 7 اور میں نے کہا تھا دوستو کہ 2 7 تعلق آنکڑا بنے، اگر 2 7 تعلق آنکڑا نہیں بنتا
تو 0-5 بمقابلہ 3-8 کا راست آنکڑا بنائے۔ دوستو اگر یہ روٹین دونوں کامیاب رہتی ہیں تو ہمارے 2 بنڈلوں میں ہمارے پاس ایک ہی بنڈل بچا 28-3 چاہیے کہ 28-3 آنے والی ڈرا تائی لینڈ فرسٹ یا سیکنڈ کے طور پر ضرور کھیلے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابیاں عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، والسلام۔